बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वज़ू करने से पहले की और वज़ू करने के बाद की दुआ याद करवाएंगे। अभी हम वीडियो के स्टार्ट में वज़ू करने से पहले की दुआ याद करवाएंगे। वज़ू करने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम उमूमन हर नेक और जायज़ काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ, यही हमने वज़ू करने से पहले पढ़नी है। अब हम इंशाअल्लाह आपको वज़ू करने के बाद की दुआ याद करवाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, इल्लल्लाहु वहदहु, इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी, अल्लाहुम्मा अजअलनी, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना, मिनत तव्वाबीना, मिनत तव्वाबीना वजअलनी, वजअलनी, वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, मिनल मुतत्वहिरीन, मिनल मुतत्वहिरीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको लफ्ज़ समझ आ चुके होंगे। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो हम अमूमन पढ़ते हैं, मज़ीद कुछ जो नए लफ्ज़ हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। अब हम इस दुआ को काफ़ी बार रिपीट करेंगे ताकि आपको ये मुकम्मल पक्की अच्छे अंदाज में याद हो सके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين